السلام علیکم. کیا حال ہے آپ سب کے؟ آج بیٹھک میں ہمارا ایک جو بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک ہے جس سے ہمیں ڈسکس کرنا ہے، اور وہ ٹاپک جو ہے میرے تو ایکچولی کچھ سمجھ نہیں آیا، کیونکہ میں نے تھوڑی بہت جو بھی 5 منٹ کی ریسرچ کری تھی، اس 5 منٹ کی ریسرچ میں مجھے کوئی اس میں کچھ نہیں ملا کہ میں کچھ بات کر سکوں سوائے ایک ہی بندے کے. تو ہمارا ٹاپک جو ہے وہ ہے رول ماڈلز، پاکستانی رول ماڈلز، جس سے آج کل کے زمانے میں یا پہلے زمانے میں بچے دیکھتے تھے اور انسپائرڈ ہوتے تھے کہ ہم بڑے ہو کے یہ بنیں گے یا یہ بننا چاہتے ہیں. تو لیٹس آسک علی، آپ بتائیں کہ پاکستان میں رول ماڈل who were you inspired with؟ مطلب جو آپ جب چھوٹے تھے تب آپ کو کیا کہ میں یہ بنوں گا؟ نواز شریف بولیے گا. نہیں، بچپن میں جب ہم اسکول جاتے تھے تو بکس کے اندر جو لکھا ہوتا تھا تو ہمیں تو وہی پتا ہوتا تھا نا، ہم کون سا الگ سے کوئی ہسٹری کی کتاب. لیکن پاکستانی رول ماڈل مطلب وہی تھے پاس میں، وہی قائد اعظم محمد علی جناح، علامہ اقبال، اسٹارٹنگ فرام دیم، اور اس کے بعد پھر وہ جتنے شہدا تھے جن کو نشان حیدر ملا تھا 71 اور 65، اسپیسیفکلی 65. مطلب ہم بہت پیشنیٹ تھے اس بارے میں. تو وہ ان کے لیے باقاعدہ ایک یا دو پیراگرافس ہوتے تھے. میجر سرور، ٹھیک ہے، لانس لائن محمد محفوظ، یہ سارے نام مجھے اب میں اگر کہوں گا مجھے یاد آ جائیں. اب یہ نام تو جیسے آپ نے پڑھا ہے وہاں پر پاکستان میں، تو ہم جیسے پاکستانی جو آسٹریلیا میں پلے بڑھے ہیں تو ہمیں تو یہ سب نہیں، ہم نے تو ہسٹری نہیں پڑھی نا اس کی. لیکن ہمارے جو رول ماڈل تھے وہ قائد اعظم جناح اور فاطمہ جناح، یہی دو تھے، اور علامہ اقبال. اچھا، ایز اے رول ماڈل کے کانسیپٹ کے حساب سے میرے خیال سے آئی ڈونٹ تھنک سو کہ میں ریکال کر سکتا ہوں کہ مطلب کوئی کانسیپٹ ہوتا ہے پاکستان میں کہ ہم رول ماڈل بنا کے چلیں گے. ٹھیک ہے، سب سے پہلے تو یہ ہم سب کو بلیو کرنا چاہیے، رول ماڈل ہمارے لیے ہمارے پیارے نبی، ٹھیک ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، ہی از دا اونلی رول ماڈل. ٹھیک ہے، پوری امت کے لیے. ایز اے پاکستانی، ایز اے پاکستان میں کون رول ماڈل ہے تھے اور آج کے زمانے میں کون ہے، آئی ڈونٹ تھنک سو کہ آج کوئی رول ماڈل پاکستان میں ہے جس کو کہنا چاہیے. پولیٹیکل رول ماڈلس لوگوں نے بنانا شروع کر دیے. ٹھیک ہے، لوگ کیا کرتے ہیں کہ اب پاکستان کے اندر پولیٹیکل رول ماڈلس بہت زیادہ آ گئے ہیں ایز کمپیئر ٹو ایجوکیشن سیکٹر کے اندر. اگر آپ رول ماڈل اٹھا کے دیکھیں گے تو کوئی بھی نہیں ہے. پولیٹیکل رول ماڈل بھی ایک یا دو ہی ہے، ایک دو بھی نہیں ہے، ایک ہی ہے. ٹھیک ہے، تو لوگ آج کل اس کو فالو کرنے لگ گئے ہیں. اسلامک میں سمجھتا ہوں ہے، اسلامک رول ماڈلز بھی رہ گئے، جیسے طارق جمیل صاحب ہو گئے، اسرار احمد صاحب ہو گئے ہمارے. ٹھیک ہے، طارق مسعود صاحب ہو گئے، ماشاء اللہ کافی اچھے. ان پاسٹ بھی اگر آپ یہ طارق مسعود وہی ہے نا جو شادیوں کے بارے میں ہمیشہ بات کرتے ہیں ان کی کہ 2 شادی اور 4 شادی. تو کیا کہتے ہیں مولانا مودودی صاحب، بہت اچھے رول ماڈل. لوگ آج کل کی جنریشن ان کو بہت سنتی ہے کیونکہ طارق مسعود ہے نا، وہ ینگسٹرز کے حساب سے بات کرتے ہیں کہ مطلب جیسا نا اب جیسے کراچی والے یا لاہور والے وہ مردوں کے حساب سے بات کرتے ہیں. ہم مرزا کو کس نے سنا ہے؟ کس نے؟ انجینئر محمد علی مرزا ہو گئے. یا جیسے بھائی آپ انجینئر ہو، آپ ہی سنتے ہو. یہ آپ کا نام تو نہیں ہے؟ جیسے ہمارے اسلامی یا جیسے ہمارے ہو گئے مولانا مودودی صاحب ہو گئے. ٹھیک ہے، جو جماعت اسلامی کے فاؤنڈر تھے، اور اس کے بٹ اینڈ آف دا ڈے وہ بھی پولیٹیکل سائڈ کے اوپر ہی آ گئے، پولیٹیکل پہ آ گئے. ایجوکیشن سیکٹر پہ رہ کر ہمارے پاس وہی ایجوکیشن سیکٹر پہ نام ہم نے فلوٹ کیے، ہاں، یا تو وہ ریلیجس یا پولیٹیکل. اچھا نہیں، لیکن ہمارے اسپورٹس بات کر رہے ہو، ہمارے تو اسپورٹس مین جاوید میانداد، عمران خان ہمیں الاؤڈ ہے، عمران خان بھی اسپورٹس مین. الاؤڈ ہے یہ پاکستان نہیں ہے. اچھا عمران خان. اچھا، ایجوکیشن سیکٹر کے حساب سے اگر دیکھا جائے ہمارے سر سید احمد خان، ٹھیک ہے، ہمارے رول ماڈل نہیں ہے، وہ پاکستان بننے سے بہت پہلے تھے، بٹ پاکستان بننے سے پہلے کے تھے، زبردستی کے لے لیے کہ نہیں. لیکن اگر آپ علی گڑھ میں لیکن اگر آپ دیکھا جائے تو انہوں نے مسلم موومنٹ اسٹارٹ کری. ٹھیک ہے، ہی واز پارٹ آف دا مسلم موومنٹ. تو ہم ان کو ایکسکلوڈ نہیں کر سکتے کہ نہ یہ آپ انڈیا لے لو، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. سر سید احمد خان پڑھائی وغیرہ میں بھی وہی آتا ہے، ایجوکیشن اسٹڈیز میں پاکستان کی بات کر رہے ہیں تو اس میں وہ نہیں آئیں گے. اور اگر ہم ان کو ایڈ کرتے ہیں نا
तो फिर एग्जैक्टली व्हाट वी आर डूइंग व्हिच हम बात करते हैं कि हमने दूसरों की आइडेंटिटी अपने ऊपर थोप ली कि नहीं ये भी हमारा, नहीं ये भी हमारा, तो सादा है केड़ा। ऐसे तो फिर अल्लामा इकबाल भी हमारे उसमें नहीं आए क्योंकि ही पास्ड अवे बिफोर पाकिस्तान वाज, ये भी सही कह रहे हैं। समझ रहे कि पाकिस्तान बनने से पहले ही उनका लेकिन इंतकाल हो गया था। he was born here, बट ख्वाब पाकिस्तान का तो देखने वाले अल्लामा इकबाल थे। कायदे आज़म ही पास्ड अवे 1 year after the Pakistan देखने was वाले born। थे, लेकिन उन्होंने ही इज द वन जो कि इंडिया का जो वो था नेशनल एंथम सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, लिखा वो भी उन्होंने नेशनल लिखा था। एंथम नहीं है वो उनका जो एक भी मतलब नज़म है जो भी है नज़म है, वो हाँ। उन्होंने लिखी जिसपे वो हिंदुस्तान को कर रहे हैं, नॉट पाकिस्तान, हिंदुस्तान। बाद में उन्होंने ख्वाब देख लिया, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन उस वक्त तक हिंदुस्तान का कॉन्सेप्ट हिंदुस्तान का कॉन्सेप्ट अगेन, लेकिन वही कि अगर एज अ रोल मॉडल मानना चाहे ना तो हम मान सकते हैं कि एजुकेशन सेक्टर के अंदर हमारे जो क्या नाम है, नाम मैं भूल गया उनका यार, हमारे डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, ठीक है, एजुकेशन सेक्टर के अंदर रोल मॉडल कौन है? एक हमारी क्या कहते हैं मलाला यूसुफजई को वो काफी करते हैं, ठीक है, आजकल आई थिंक करना चाहिए, करना चाहिए। Human rights movement आरफा पे- करीम थी, द आरफा यंगेस्ट करीम, माइक्रोसॉफ्ट आरफा सर्टिफाइड करीम, आरफा करीम, शी पास्ड अवे ऑन अ वेरी करीम यंग टावर एज, और ठीक भी, है। और आजकल मेरे ख्याल से फिरोजपुर रोड। बहुत एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि हमने काफ़ी लोगों का जिक्र किया, काफ़ी लोगों की बात की, एक नाम हमने जिक्र नहीं किया जिसके बारे में पाकिस्तान में जिक्र किया भी नहीं जाता और लोग पसंद करते हैं कि आप ना ही जिक्र करें। दी ओनली, और आई थिंक टू मलाला के अलावा, ही इज दी ओनली नोबेल पीस प्राइज विनर। डॉक्टर अब्दुल सलाम, डॉक्टर अब्दुल सलाम, because he was a Ahmadi अहमदी। उनको हमने अपने हिस्ट्री से, हालांकि ही वाज द वन जो कि बड़े मुहिब्बे वतन थे, उन्होंने कहा मैंने पाकिस्तान don't bring that one, please, कोई मुहब्बे वतन नहीं है। just because he wasn't your अच्छा, I kind don't of even know It's about not him. about, it's not about कि वो कादियानी थे, I don't even know about लेकिन him. वो मुहिब्बे वतन Sorry. थे। Yeah. मुहिब्बे वतन, oh man, he's the only इनको one। इनको बताइए ना कौन था वो। हाँ, वो है फर्स्ट कौन? थिंग physical इलामा education। मोहम्मद इकबाल का जो हाँ। आप कह रहे हैं ना कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, आज वो पूरे इंडिया में बड़ा प्रचार किया जाता है, मे बी इट्स अ सेकंड वंदे मातरम फॉर देम। हाँ। Yeah. लेकिन जब उन्होंने पाकिस्तान, जब उनकी थॉट चेंज हुई है, वो नेशनलिस्ट थे बहुत बड़े, उसके बाद वो इस्लामिस्ट बन गए हैं, तब उन्होंने लिखा था इसी को काउंटर करने के लिए उन्होंने लिखा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, उन्होंने लिखा था चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां हमारा। वाह। तब उन्होंने ये चीन भी ले लिया। हिंदी नेशनलिज्म को मुस्लिम आइडेंटिटी में कन्वर्ट किया था। अच्छा, चीन भी ले लिया था, सही कहा। चीन मतलब broader एक उन्होंने vision करना चाह रहे हैं। एक प्रोस्पेक्ट एक दिया vision था, था। एक विजन दिया था, उसका ये मतलब नहीं कि चीन भी हमारा है, हाँ। लेकिन एक ये है कि मुस्लिम को बाउंड्री होना चाहिए इस एक मतलब उसके हमें अंदर। करना चाहिए, हाँ, बोल नहीं सकती। हमें बिल्कुल एक ब्रॉडर विजन हाँ। रखना चाहिए। दीन फैलाना चाहिए। वो सारे जहां से हिंदुस्तान हमारा, दैट्स ऑलरेडी ओवर, जो कि दूसरे ओवरटर्न्ड, दूसरे मुल्क जितना कर रहे हैं, हॉस्टाइल finished. टेक ओवर, हमें वो करना चाहिए। लेकिन गेटिंग बैक मैं विजन की बात कर रहा हूँ, Getting मैं विजन back यही है ना to- कि फैलाना है, तो दैट मींस यू बी मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां हमारा। तो सारा मुस्लिम जहां मतलब इस्लाम को सारा मानना। जहां, दैट मींस कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यही होगा, क्या होगा? इस्लाम होगा। ऑफ कोर्स, So it was based on It an was based on Islamic it. state. नहीं, नॉट जस्ट दैट, द पूरा जहां। यस बिल्कुल। हम टॉपिक पे वापस आते हैं। हाँ। हम टॉपिक पे आई थिंक हम लोग गलत हाँ। टॉपिक जा I think that's another topic for That's another another time, topic. because that is a very And I'm very passionate about that. That- You were again, too. लेट्स स्टिक टू द टॉपिक। और दूसरा Let's stick to the सेकंड में topic. दूसरी वो कंट्रोवर्शियल पर्सनालिटी जो है डॉक्टर अब्दुल सलाम, उनकी जो एफर्ट्स हैं मैं उनसे निगेट नहीं करता। That's उनको, what we're लेकिन talking उनको about. भी नोबेल प्राइज इंडिविजुअलिटी मिला था, तो उनके उनका साथ problem 3 क्या साइंटिस्ट था? और थे। हाँ, he was part of the collective जिन्होंने ठीक है, वो- मलाला तो यूसुफजई उनका- को ऑन हर ओन मिला था, उसके साथ कोई वो नहीं था, तो Yeah, उनकी जो that's- रिलेटिव थी वो थ्योरी ऑलरेडी वो जो है वो खत्म हो चुकी है। I think बहुत सारी मलालाएं हैं वहाँ पर पाकिस्तान में, अभी and आजकल हैं, I think इसको बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया है, and she's become a role model of the West. No. I Yes. don't believe कि वो West पाकिस्तानी ना। रोल मॉडल अगर उसको देखा पाकिस्तानी जाए, होना चाहिए। she's not, हाँ। and नहीं, मुझे I तो think ऐसा होना लगता चाहिए, है, because नहीं, all- but मुझे all तो ऐसा लगता है, what are you talking about, हजारों हैं, नाम बताएं। मुझे तो ऐसा लगता है, exactly नाम नहीं है, because उनको उछाला नहीं गया। The thing is कि मुझे ऐसा लगता है कि मलाला को is supposed to be, मतलब वो पूरा इस तरह से वो trained हो रही है या whatever, she's going to be placed somewhere, सही Yeah. कहीं वो होगी हमारे ऊपर कहीं आएगी, मुसल्लत, बिलावल बन के मुसल्लत आएगी, बिलावल होगी, बन के आएगी, आगे बिलावल 10-15 होगी सालों या में। मरियम होगी या कोई होगी, पर वो मुसल्लत होगी। अब वो कब होगी, वो कब पधारेगी, अल्लाह जाने। अच्छा, कमिंग बैक टू द पॉइंट के Coming back to the role modeling हाँ. again, forget about politics, religion.
या आज musicians, एजुकेशन सेक्टर के अंदर हमारा रोल मॉडल कौन है? म्यूजिशियंस, स्पोर्ट्समैन, हाँ, बिल्कुल। उसमें भी आओ। है। Actors, singers, हमेशा लेकिन रहते हैं। हमें हमारे हमें पास वो- एक्टर्स है, हमें हुमायूं से फवाद खान, फवाद लेकिन यार, हमें वो रोल मॉडल बनाना क्यों है? पहली बात। लेकिन फवाद खान हमारा को role इंडिया model- ने लिया एक सेकंड, और उसको यूज किया और उसको दूध में से मक्खी निकाल के फेंक दी। उसने उन्होंने यूज नहीं किया, उसने यूज करवाया अपने आप को कि पैसे लोग- लेके दिखाया ना, भाई दिखाया, हम फ्री में तो नहीं गए ना। लेकिन पैसे चीज से ही ये है गए ना। कि Exactly. लेकिन एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें ना, अगर बहुत बड़े उसमें सिनेरियो में, तो ये एक कौम के रोल मॉडल नहीं बन सकते। ओ भाई क्योंकि- चाय वाला, आया- चाय वाला, क्योंकि इनका याद है? चाय वाला, इनका चाय जो है वाला। ना, सर्कल वो बहुत स्मॉल है, ये आर्टिस्ट है सिर्फ। सिर्फ आर्टिस्ट इससे आगे कुछ भी रोल नहीं। मॉडल और नहीं बन ये सकते। आर्टिस्ट के लिए ये जो- आर्टिस्ट- सर, आजकल का एक ही रोल मॉडल है। जो भाई- बंदा आर्टिस्ट बनना चाहता है ना, उसके भाई, लिए रोल मॉडल हो रोल सकते हैं। मॉडलिंग लेकिन अभी एक जो- कौम बनाने के लिए और रोल लोगों मॉडल नहीं हो को सकता। भाई अप ब्रिंग करने के लिए ये हर रोल रोल मॉडल मॉडल डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स पे होता है। आपका रोल मॉडल डिफरेंट होगा, मेरा या मेरे बच्चों का या किसी और के बच्चों का वो चीज़ होगी, भाई मुझे स्पोर्ट्समैन पसंद है तो वो उनका रोल मॉडल होगा। कोई भी स्पोर्ट्समैन दुनिया का हो। स्पोर्ट्समैन बनना चाहते बनना चाहते हैं। 22 करोड़ आवाम में से कितने लोग हैं स्पोर्ट्समैन बनना चाहते हैं? कोई अच्छा इंसान क्यों नहीं बनना चाहता? हाँ। अच्छा इंसान बनने का रोल मॉडल क्या है? वही भी हम बात की भाई। हम रोल मॉडल जो है हम गलत कैटेगरी पे जाना शुरू कर दिया हम लोगों ने कि हम म्यूजिशियंस हो गए, हम स्पोर्ट्स पर्सन हो गए, हम उनको रोल वो मॉडल बनाना शुरू कर individual देते हैं। actions। तालीम के लिहाज से आज बिल्कुल सही बात है, कोई किसी अपना रोल मॉडल नहीं बनाना नहीं, चाहिए। अपने उस्ताद को भी, अगर पाकिस्तान में भी हम अब किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं, हम अगर पाकिस्तान, मैं किसी गवर्नमेंट स्कूल की बात नहीं करता, मैं किसी प्राइवेट बिकन हाउस हो गया, आप अपने टीचर को अपना रोल मॉडल नहीं मानोगे, ठीक है। हाँ, स्पोर्ट्स में घुस, तो वही हम लोग का प्रोस्पेक्ट ऐसा चेंज हो गया है कि रोल मॉडल्स हम अब ढूंढना किस में शुरू कर रहे हैं। हमारी मेंटालिटी चेंज होती जा रही है कि क्योंकि हमारा रोल मॉडल होना कौन चाहिए और हम बना कैसे रहे। बाबर आजम तालीम के अलावा स्पोर्ट्स पे नहीं, तालीम के अलावा कैरेक्टर्स कैरेक्टर जो बिल्डिंग होती है ना, ये चीज बहुत सारे पेरेंट्स भी भूल चुके हैं अपने बच्चों की एक कैरेक्टर चीज मैं बिल्डिंग add करना, बिल्कुल। और बिकॉज वो भूल चुके हैं, दे डोंट नो हाउ कि वो उनके बच्चों को किस तरह से उनको ब्रिंग अप करें, तो इस वजह से बच्चे भी भूल चुके हैं कि वो किसको रोल मॉडल देखें एज अ कैरेक्टर। दूसरी बात ये है कि वो फिर आइडेंटिटी वाली बात आ जाएगी बीच में, Yes. क्योंकि ये Yes. बहुत इंटरलिंक चीज है। Yes. मैं ये कह अब रहा था। जो शुरू में बात की थी ना असद ने, कि हमारा रोल मॉडल 1400 साल पहले प्रॉफिट मोहम्मद की शक्ल में सल्लल्लाहु मौजूद अलैहि वसल्लम, है। that's एक true. बाप है, हाँ। एक बेटा है, Exactly. एक मियाँ है, हाँ। एक घर हर का लिहाज फैमिली, से, हर लिहाज लिहाज से। वो तो हदीस भी है कि बिजनेसमैन है, आप एवरीथिंग, अखलाक के बलंद तरीन उस पे हैं। एब्सोल्युटली। तो वो आइडेंटिटी हमारी उस पे जाके मिलती है, Character. बिल्कुल, यानी कि हमारी एक आइडेंटिटी भी है ना कि हम उनको फॉलो करते हैं, एब्सोल्युटली। ठीक है। तो हम पर हर पाकिस्तानी जो है वो मुसलमान नहीं है, 99% मुसलमान है। 99 पर वो बात मिनॉरिटीज भी लेकिन Minorities लेकिन के उस most 99% में भी बहुत, I'll say, I don't know, I could be wrong, मेरा ख्याल में more than half जो है वो ऐसे हार्ड कोर प्रैक्टिसिंग वो नहीं है कि मैं कहूँ बस मुझे यही बनना है। वेरी फ्यू आर, मैंने बस दाढ़ी भी रखनी, मैंने पजामा भी ऊपर दाढ़ी कर is लिया। No, that is not what that is the last thing. रोल मॉडल वही होता है ना कि जब आप किसी को देखते तो हो आप आप कहते हो उसको मैंने depict ऐसा करते हो। बनना है। हाँ। रोल मॉडल वही है। अब मैं फर्ज करो, सपोज करो, नॉट फिजिकली, सबसे पहले आपने इंटरनल अपना चेंज करना है, फिजिकल सो अपीयरेंस बाद इस चीज पे मैं यहाँ पर जरूर कहूँगी, इमरान खान जब आया था, थोड़े दिनों के लिए बेचारे को आने दिया था, वो चेंज कर रहा था एजुकेशन सिस्टम। इन द एजुकेशन सिस्टम, स्पेशली वर्किंग फ्रॉम अर्ली चाइल्डहुड, क्योंकि मैं अर्ली चाइल्डहुड में बिलोंग करती हूँ, मुझे अंडरस्टैंड है इस चीज़ का कि जो फाउंडेशनल स्टेज होती है हर बच्चे का, कि वहाँ पर आपने बच्चे के दिमाग में क्या, like a sponge, आपने क्या डालना है। He was bringing in the life of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. It was a must to study that. Study that, yeah. तो वो चीज़ जब वो उसने, it was done beautifully, that he didn't say be like the Prophet, do this, no. उसने फाउंडेशन स्टेज को, जो कौम जो है ना, वो हमारे जो अभी 3 साल 4 साल के जो बच्चे हैं ना, they're going to be the future कौम, and that कौम, वो बच्चों के अंदर जो इंस्टिल होता है, जो फाउंडेशन स्टेज होती है, जो एजुकेशन सिस्टम है। फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया में डिफरेंट जो फाउंडेशन सिस्टम फॉर योर एजुकेशन सिस्टम को जो चेंज किया गया है, वेरी सटल, पता नहीं चल रहा, लेकिन इट्स देयर, एंड आई डोंट वांट माय चिल्ड्रन टू बी अराउंड एट दैट टाइम कि वो चीज़ें सीखें। क्या? Gays and lesbians, you know, binary, talking about non-binary. exactly. So you know, be part of that education मर्जी system. की राजा तो वहाँ पर यहाँ पर ये चीज़ हुई है और वहाँ पर वो चीज़ उसने इंस्टिल करी है। That was beautifully done, I think. And वो चीज़ बच्चों के दिलों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो लाइफ स्टोरी आप पढ़ोगे,
बार बार पढ़ते जाओगे then you want to be like that character. झूठ नहीं बोलना, cheating नहीं करना, be a great businessman, be a great father, be a great husband. जो हमारे men lack करते हैं इस चीज में, to be great husbands. अच्छा, तो फिर मतलब वही आ गया कि हम लोग जो है आजकल कितने पाकिस्तानियों को ये बात पता होगी कि जो मतलब आजकल की जो साइंस है जो इतनी तरक्की की है, इसमें मुसलमानों का क्या क्या कंट्रीब्यूशन है, इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता होगा. बू अली सीना, किसी ने नाम भी सुना? पता भी नहीं होगा. ठीक है, बू अली सीना. Abyssinia. नहीं. हाँ, इब्न सीना थे, बू अली सीना थे. और कितने ऐसे साइंटिस्ट रह चुके हैं पहले, मतलब के पास्ट के अंदर जो मुसलमान भी थे और लाइक मुस्लिम इन्फ्लुएंसर्स थे जिन्होंने टेक्नोलॉजी के अंदर साइंस में उन्होंने created zero numbers, you know, the number zero. और कौन से थे? Physicians, जब नाम याद इब्न है. हसन थे जिन्होंने Doctors. एस्ट्रोलॉजी पे काम किया. बू अली सीना जो है वो उन्होंने अद्वियात पे काफी काम किया. बिल्कुल ठीक है, आपको पता है उर्दू में अद्वियात क्या है? मेडिसिन. आपको पता है कि ही वाज फेमस, वो मशहूर थे, लोग उनसे लेते थे, कहते थे मादा सीना. इनके मादा मींस अ मैटर, Okay. सीना मींस बिलोंग्स टू हिम. Okay. तो कहते थे मादा सीना. सो गो टू हिम, कहते थे उनके पास जाओ, ही विल गिव यू मादा सीना. Okay. एंड फ्रॉम देयर इट डेवलप्स मेडिसिन. कहने का मेडिसिन की जो मतलब कहने का मकसद यही है वो कि मादा सीना से आया है. कि कितने लोगों को इसके बारे में पता है कि लाइक हमारे मुस्लिम साइंटिस्ट जो थे, मुस्लिम इन्फ्लुएंसर्स जो थे, उन्होंने टेक्नोलॉजी में कितना किया. ये चीजें आज हम किसको जानते हैं? हमारे लिए न्यूटन हो गया, आइंस्टाइन हो गया. ठीक है, और How do we know? हम उनकी थ्योरीज जानते हैं. और यही तो बात है कि Stephen Hawking. हमारे अंदर वो चीजों को इंस्टिल्ड करा गया है फ्रॉम डे वन एंड इट्स बीन प्लेस्ड. लेकिन तो ये हम वही topic कहेंगे जरा different Einstein. रह दे के हमारे पास सिवाय पॉलिटिकल जो है मेंटोर्स, उनको मेंटोर्स मानने के अलावा और कुछ रह ही नहीं गया. लेकिन आई थिंक हम सब एक बात पे जरूर अग्री करेंगे यहाँ पर, जो जी इंक्लूडिंग योरसेल्फ, कि आजकल हमारे पास विद इन द लास्ट 10 years जो ग्रेटेस्ट रोल मॉडल, एंड आई थिंक हर बच्चा, हर माँ, हर बाप, हर बूढ़ा चाहता है कि उसकी औलाद या औलाद खुद चाहती है कि मैं वो बनूं, एंड इट्स इमरान खान. I would say the same. He's the only अच्छा, sort आजकल of positive figure that's मेरे ख्याल से आजकल लोगों ने यूट्यूबर्स को भी अपना रोल मॉडल मानना शुरू डकी भाई हो गए. हम भी आपके रोल मॉडल कुछ बनेंगे. हो रह ही नहीं गया हम लोगों के पास रोल मॉडल. nothing to look forward to. आपका हो गया, जुनैद अकरम हो गया. एक छोटी सी एक चीज ऐड करूंगा. पाकिस्तान में जो अब ये है ना कि लैक क्यों है रोल मॉडल्स का, ठीक है, उसकी एक वजह ये भी है कि जो भी रोल मॉडल डेवलप होते हैं ना, उनको वो कवरेज नहीं मिलती मीडिया पे. आपको अरफा ग्रीन के अलावा किसी और की कवरेज मिली है? वो कई लड़के हैं ऐसे जिन्होंने छोटी छोटी उम्रों में माइक्रोसॉफ्ट की सर्टिफिकेशन की हुई है. OA लेवल पे एक लड़का था, मुझे उसका नाम याद नहीं है, वो पॉडकास्ट करता है. Yes, कितने लोगों को पता है उसका? मीडिया पे वो आया ही नहीं है. आयशा फारूक 11 या 12 स्टार्स थे उसके. किसी को पता है? नहीं. मीडिया में भी ये लोग नहीं आते. और फिर वो लिटरली वो लोग उस लड़के का नाम क्या था मुझे याद नहीं. एनक बना है, थोड़ा सा healthy सा he is disheartened. उसके आप पॉडकास्ट सुने, he is disheartened from Pakistan. बिल्कुल ऐसे ही. और फिर ज्यादातर ये होता है कि So they move sad. abroad. ठीक है, क्योंकि अपने मुल्क में इतना उनको इन्फ्लुएंस नहीं मिल रहा होता है, वो बाहर चले जाते हैं. फिर वही बात हो गई ना कि हम उसी बारे में बात कर रहे थे when we started our topic, not this topic but previous topics, कि जो पाकिस्तान जो हमने छोड़ा या लोग जो छोड़ देते हैं वो क्यों? क्योंकि उनकी वैल्यू नहीं होती वहाँ. जो वो वहाँ पर दे सकते हैं वो आगे नहीं बढ़ सकते बिकॉज देयर सर्टन वो क्या कहते हैं उसको, लैंडलॉर्ड्स और पर्टिकुलर मतलब वो जिन्होंने अब हुकूमत करी हुई है पाकिस्तान पे, वो चाहते ही नहीं है कि उनके आगे कोई और बढ़े. वो नहीं चाहते. अच्छा, सेकंडली अगर इसी को निकल के हम पड़ोसी तक चले जाएं, ठीक है, चले अब अपने पड़ोस तक पहुंचते हैं. ठीक है, शाहरुख खान. नहीं शाहरुख खान. मैं एजुकेशन सेक्टर के ऊपर बात करूं. APJ अब्दुल कलाम आजाद, ठीक है, उन्होंने साइंटिस्ट, ठीक है, उन्होंने उसको प्राइम मिनिस्टर बना दिया अपने मुल्क का, इज्जत दी. हमने अपने साइंटिस्ट के साथ क्या किया, अब्दुल कदीर खान के साथ क्या किया. सेकेंडली, अब अगर आजकल आप देखें कि जो लास्ट ईयर इन लोगों का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम था, अपना क्या न्यूक्लियर प्रोग्राम कह रहा हूँ, स्पेस प्रोग्राम जो था, ठीक है, जो चंद्रयान 3 उन्होंने लॉन्च किया है, ठीक है, S सोमनाथ जो इसका डायरेक्टर था, ठीक है, कितना बड़ा इन्फ्लुएंसर बन गया वो. ही इज अ मेंटर फॉर most of these Indian people now coming
کہ وہ اس کو اپنا انفلوئنس مانیں گے. ہمارے پاس ایسے کیا ہے, ظاہر سی بات ہے اس کو, اور یہ نہیں ہے ان کو پولیٹیکل لیول کے اوپر بھی کتنی وہ ملی کہ آپ نے دیکھا نریندر مودی نے خود آ کے اس کو کنگریچولیٹ کیا, اس سے ہاتھ ملایا, اس کو گلے ملا. جب پہلا والا انہوں نے چندریان 2 لانچ کیا تھا جو فیل ہوا بہت بڑا 2022 میں, اس کے بعد اس نے آ کے اس کو بہت, اگر آپ ویڈیوز دیکھیں تو اس نے بڑا بیک کیا, کوئی بات نہیں اگلے سال ہم پھر کریں گے. سیکنڈ جب انہوں نے چندریان 3 لانچ کیا لاسٹ ایئر اگست میں 2023 میں, سکسیسفل رہا, اور اس کے بعد انہوں نے کیا اس کو کیا کہتے ہیں پروٹوکول دیا اس کو, ایس سومنا جو ڈائریکٹر ہے وہ اس کو پھول پر آ گئے, نریندر مودی نے اس کو بلایا ہے. تو وہی آپ اپنے مینٹورز کیسے بناتے ہو, ایسے ہی ان کو بالکل علی نے وہ صحیح بات کی کہ فیڈ کر دیتے ہیں. ہم لوگوں کا یہ ہے کہ ہم اس کو سرخیوں پہ آنے ہی نہیں دیتے, ہم اپنے ہی والے لگا کے بیٹھے رہتے ہیں کہ بس ہمارے 3 سے 4 ہیں. علی معین نوازش, علی معین نوازش. اس میں نا اگر آپ کافی ٹو بی آنیسٹ اگر آپ دیکھو نا, آپ انڈیا سے اگر آپ کمپیریزن کر رہے ہو تو دے ہیو دیز ایجوکیٹڈ پیپل جن کو انہوں نے ایک بگ پوزیشنز پہ لگا دیا. بٹ ایٹ دا کور آف اٹ ہم لوگوں کی جتنی بھی ایپیسوڈز ابھی تک رہی ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا کہ ون وے اور دی ادر ہم لوگ ایک نیشنلسٹ ایلیمنٹ یا پاکستانی ایلیمنٹ یا اس کے اوپر آ ہی جاتے ہیں کسی طرح سے. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہر ٹاپک پہ آپ نوٹ کریں گے کہ موڑ کے بعد وہیں آ جاتی ہے. اب انڈیا نے آپ نے کہا کہ کیوں انہوں نے یہ کر دیا وہ کر دیا. اف یو لک ایٹ اٹ ایٹ دا کور آف ایوری تھنگ, جو میرا ویو ہے, اینڈ آئی ڈونٹ نو اف یو گائز ول اگری ود اٹ, میرا ویو یہ ہے کہ انڈیا میں نا انہوں نے ایک چیز سیل کی جو کہ بہت ریزونیٹ کی لوگوں کے ساتھ, وچ از دیئر آئیڈینٹی ایز این انڈین. دے آر پراؤڈ to be Indian. They're proud کہ یہ جو soil ہے, we are from this soil. Yes. This land belongs to us. Whereas the other hand, if you look at us, ہمارا تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. ہمارا کہ یہ سوئل تو ٹیمپریری ہے, ٹھیک ہے, ہم ہماری مٹی ٹچ کر لیں ہم گندا فیل کرنے لگتے ہیں. نہیں, لیکن یہ چیز پہ میں یہ ڈس ایگری کروں گی, اور میں اپنے جو انڈین جو میرے فرینڈز ہیں میں ان سے یہی کہتی ہوں, اور جو مسلمان فرینڈز ہیں وہاں کے, کہ یو ہیو ٹو بی انڈین فرسٹ اینڈ دین یو کین بی اے مسلم. آئی ایم سوری, ٹو می that's restricting me of believing. آپ یہ نہیں کہہ سکتی وہ ان کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے, ہمیں یہ ان سے پوچھنا پڑے گا. ہم تو نہیں کہہ سکتے کہ whether they are Indian first اور religion کے بعد میں. اگر وہ مسلمان ہیں, کہا جاتا ہے, کیا بات کر رہے نہیں کہا جاتا ہے, لیکن ان کی تھنکنگ کیا ہے, ہم تو وہ ریپرزینٹ نہیں کر رہے نا, ہم تو اپنا ہم نہیں کر رہے. یہ ڈسکشن نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہوگی, نیکسٹ ایپیسوڈ کر لیتے ہیں, میرے خیال میں کافی لمبا ہو جائے گا. یہ تو نیکسٹ ایپیسوڈ کی بات ہے. بٹ اگر ایسا سوچ ہے تو پھر آئی تھنک we shouldn't be discussing role models or anything, because ہم نے پھر تو ایک ڈائریکشن پکڑ لیا, کیونکہ تھا ہی نہیں نا کوئی. نہیں پھر تو نہیں, ہمارا تو ایک ہی ہے, عمران خان. نہیں پھر تو دیکھیں, اگر آپ قیدی نمبر 804 یا 84, سوری 804 چلو وٹ ایور, لیکن ارے بھی آپ کا کیوں نہیں ہے یار, مجھے آپ کے منہ سے سننا ہے. کیا چیز, عمران خان کی تعریف, I like it. See? بس Yeah. یہ اس سے بھی So زیادہ. that means جو علی کو کنورٹ کر سکتا ہے, so that means he is the biggest role model of میرے ابو یہاں Pakistan. آسٹریلیا آئے تھے کہ I have a heated discussion with him. اچھا, بڑی heated discussion ہوئی ہے. اس کے بعد میں نے ان سے معافی مانگی, میں نے کہا پاپا آپ جب تک یہاں پہ آئے ہم اس پہ بات نہیں کریں گے. کہتے ٹھیک ہے. So he's die against. hard fan ہے نواز شریف. Are you serious? نہیں وہ تو حنیف آپ کو کو تو پتہ ہی نواز نہیں ہے. ہیں؟ جب انور انکل کے گھر گئے تھے آپ کے ابو کے, تو وہاں ہو گئی تھی؟ ہوئی تھی کافی. یہ بھی ہم بعد میں ڈسکس کرتے PTI ہیں کہ اور ہم کس کے فین ہیں. پی ٹی آئی نہیں, عمران خان اور جنگ تو یہی ہو چکی ہے. چلیں guys, thank you again for joining us on this episode. I hope آپ کو مزہ آیا ہوگا. Very interesting topic رہا, and we'll keep continuing this. We need your feedback, we need your comments. کامنٹ کریں یار, لائک کریں, کامنٹ کریں, سبسکرائب کریں. ویو اور سبسکرائب بھی کریں, ویو کر رہے ہیں تو سبسکرائب بھی کریں. That's right, that's right. ویوز آ رہے ہیں, لائک اور سبسکرائب کم آ رہے ہیں. And remember one ہم thing, انٹرسٹنگ ہیں, ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے. subscribe کرنے کے لیے you have to be signed in to YouTube. اگر نہیں ہوں گے تو subscribe نہیں ہوگا. You have to be signed in. Free میں دیکھ رہے ہو نہیں ہوگا. Anyway, thank you again guys. Thank you. اللہ حافظ. اللہ حافظ.